La fidelidad de Dios es grande, mis hermanos. The fidelity of God, brothers, is great. Estamos aquí por la fidelidad de Dios, mis hermanos, And we are here because of His fidelity. porque Él nos ha prometido estar con nosotros. Because He promised us that He was going to be with us Él every day. nos ha prometido darnos nuevas fuerzas. And He also promised us to give us new strengths. Él ha prometido extender siempre su mano hacia nosotros. And He has promised to extend His arm towards us. ¿Y para qué extiende la mano Dios? But now, why does He extend His arm or His hand? Para ayudarnos. Well, to help us. Cuando nosotros le pedimos a alguien ayuda, le decimos, échame una mano. And that's why, for example, when we ask someone for help, we tell them, throw me a hand or give me a hand. Y a Dios no le necesitamos decirle, échame una mano, Dios. But now we don't need to tell God, give me a hand. La mano de Dios ha estado extendida siempre, mis hermanos. Because the hand of God has been extended always. La mano de Dios, mis hermanos, ha estado extendida para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. His hand has been extended to help us in everything that we need. Quiero darles una cordial bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. Now I want to welcome everyone that is visiting us for the first time. Es un gusto, un honor poderlos tener aquí en este lugar, en este templo llamado Centro de Amor Cristiano. And it is a pleasure to have you all here in this place called Christian Love Center. Y si nos hicieran el favor para reconocerlos, queremos reconocerlos, ¿quién nos está visitando por primera vez? And all of us who are visiting us for the first time, if you can please raise your hand. Por favor, levante su mano. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Queremos decirles que están en el mejor lugar, que es la casa de Dios. And we want to tell you that you're in the best place, which is the house of the Lord. Eso hace la diferencia, mis hermanos. Venir a este lugar, nos encontramos con la presencia de Dios. And this makes a difference, brothers. When we come to this place, we find ourselves with the presence of God. Claro que Dios es poderoso y Él puede estar en cualquier lugar. But now, of course, God is powerful, that He can be anywhere. Pero Dios ha establecido lugares como este. But God has established places like this, Lugares para encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. places like this where we can have an encounter with our celestial Father. Una vez más, bienvenidos a la familia de Dios. So once again, welcome to the family of God. Hermanos, estamos ya a un mes para que tengamos nuestra conferencia de matrimonios. Now, brothers, we're about a month away before we have our first reunion of marriages. Yo valoro mucho el matrimonio, mis hermanos. Now, marriage is something that I value a lot. El matrimonio es una bendición de Dios. Because it's a blessing from God. El matrimonio es idea de Dios. Marriage was an idea of God. Y si tienes la oportunidad, el 15 de marzo vamos a tener una conferencia a las 7 de la tarde o de la noche aquí en Centro de Amor Cristiano. So if you have the opportunity, the 15th of March, we'll be having a reunion here at 7 p.m. Y ya estamos preparándonos, mis hermanos. And we're preparing ourselves already, brothers. Queremos tener un buen tiempo. Because we want to have a good time. Así es que haz planes, apunta en tu calendario. So make plans or write it down in your calendar. 15 de marzo 15th of March de 2025. of 2025. Gloria a Dios, ya no voy a hablar más. En las muchas palabras vienen las equivocaciones. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, los niños pónganse sobre sus pies. Now, the children, if you Por can please favor, stand los up. niños pónganse sobre sus pies. Los niños, todos los niños. If all the children can please stand up. Los maestros pónganse sobre sus pies. And the instructors as well. ¿Cuántos maestros van? Hermana Margarita y su ayudante.
Póngase de pie para que los niños lo reconozcan y van a seguir a sus maestros. Now, children, follow your teachers, Y que Dios los bendiga. and may God bless you. Pasen un buen tiempo aprendiendo la palabra de Dios. Now, have a good time learning about the Word of God. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Remember that our children are inheritance from God. Qué bueno es Dios, mis hermanos. And how good is God, brothers? Dios nos heredó algunos hijos y pues gracias por los hijos. That He gave us children, and we are grateful for them. Amén. El tema de esta mañana, mis hermanos, Now, this morning's title for today's teaching is ahí está. Día del amor. Day of Love, El principal mandamiento. the main commandment. Alguien dirá, pues estás atrasado. And maybe someone's going to say, well, the day of love already passed. El día del amor fue el viernes pasado. Valentine's Day was Friday. Pero ¿saben qué, mis hermanos? But do you know what, brothers? Les voy a hablar acerca del amor eterno. I'm going to speak to you about the eternal love, El amor eterno de Dios. the eternal love of God, Que es el principal mandamiento. which is the main commandment. El amor es el principal mandamiento, mis hermanos. The love is the main commandment. ¿Cuántos se sabían eso, mis hermanos? And how many of you knew this? La palabra de Dios nos menciona 10 mandamientos, Now we know that in the Bible it states 10 commandments, pero Cristo nos dice que el principal mandamiento es el amor. but Christ tells us later on that the main commandment is love. Al pueblo de Israel le dijeron o les dicen esto, Now to the people of Israel they were told, les dieron uno de los primeros mandamientos they were given one of the first commandments, y le dijeron al pueblo de Israel esto: and they told the people of Israel this, Oye Israel, hear now Israel, el Señor nuestro Dios, our Lord our God, el Señor uno es. our Lord one is. Hermanos, el pueblo de Israel sabe que hay un solo Dios Now brothers, the people of Israel, they knew that there was only one God, y lo conocen muy bien. and they knew Him very well. ¿Cuántos conocemos a Dios? So now, how many of us know God? Hermanos, Cristo vino a manifestar a Dios. Well, brothers, Christ came to manifest God. El que ha conocido a Cristo So he ha who, conocido a Dios. so he who knows Christ knows God. ¿Cuántos saben eso, mis hermanos? How many of you know this? Gloria al Señor. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Now let's pray. Heavenly Father, we want to thank you for your word. Tu palabra es la verdad, Your Señor. word is the truth, Lord. Tu palabra es la más importante. Now your word is the most important. Es más importante lo que tú dices en tu palabra It's more important than what you say in your word que lo que yo pueda decir de mis propias palabras. than what I can say from my own mouth. Tu palabra es la que hace el efecto. It is your word that does the effect. Y yo creo que esta mañana tu palabra va a llegar a cada mente y a cada corazón. And I believe that your word in this morning is going to reach every mind and every heart. Y yo creo, bendito Dios, And I believe, Heavenly que Father, tú vas a transformar nuestras vidas para bien. that you are going to transform our lives for good. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Now I thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es Señor uno
es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Now let's go to Mark chapter 12, verse 28 through verse 30. It says, Then one of the scribes came, and having heard that them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. This is the first commandment. En estos textos, mis hermanos, de la palabra de Dios, vemos que Jesús fue consultado sobre cuál era el primer mandamiento. Now, as we saw after reading these scriptures, we saw that someone consulted unto Jesus Christ, and they were asking him what was the first commandment. Si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, Now, if we read the story about the people of Israel, el primer mandamiento de la ley judía era reconocer a Dios. now the first commandment from the law of the Jewish people was to recognize God, A reconocer a Dios como el único Dios, to recognize God as the only God, que no había otro Dios. and that there was no other God, El Señor era uno. because the Lord was one. No tenían que andar adorando a otros dioses. And due to this, they weren't able to go and worship other gods. En la actualidad todavía se sigue enseñando esto a los judíos. And in our present times, they are still taught this to the Jewish people, Que el Señor es su Dios that the Lord is their God, y no hay otro. and that there's no other. Pero Jesús enseñó algo muy importante cuando le preguntaron acerca del primer mandamiento. But now Jesus, he taught something very important when they asked him about the first commandment. Nuestro Señor Jesucristo contestó muy bien Our Lord Jesus Christ, he answered correctly. y les contestó que el primer mandamiento de la ley judía era ese: And he answered and he said that the first commandment of the Jewish law was that, de que solamente tenían que adorar a un solo Dios. that they had to only worship or praise one God. Pero también nuestro Señor Jesucristo les contestó But our Lord Jesus Christ, he also answered que aparte de que había un primer mandamiento de la ley judía, that despite there only being one commandment towards the Jewish law, había un principal mandamiento. there was one main commandment. Y el principal mandamiento era amar a Dios con todo nuestro ser. And that first main commandment was to love God with all your soul and all your strength. ¿Qué es todo nuestro ser? So what's with all our soul? Nuestra alma, Our soul, nuestro corazón, it consists of our soul, our heart, nuestra mente our mind, y con todas nuestras fuerzas. and with all our strengths. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? So what does this tell us? Esto quiere decir que de nada sirve reconocer que hay un Dios This is telling us that it doesn't matter if we recognize that there's only one God. De nada sirve reconocer que Dios existe It doesn't matter to recognize that God exists si no lo estamos amando. if we're not loving Him. Hay mucha gente, mis hermanos, allá afuera que reconoce que hay un Dios, For example, there are a lot of people out there who recognize that there is a God, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, that the God that created the heavens, the skies, and the earth, su nombre es Jehová. His name is Jehovah. Pero hermanos,
todavía no han conocido a Jesús. But brothers, they haven't met Jesus. Jesús es la revelación de nuestro Dios. Because Jesus is the revelation of our God. Dios no tan solamente quiere que lo reconozcamos. Now God, He doesn't only want us to recognize Him. Él quiere que todos sus hijos lo amen. He wants all of His children to love Him. Todos sabemos que Dios nos ama, ¿sí o no? Now we all know that God loves us, right? Pero ¿qué tanto nosotros estamos amando a Dios? But how much are we loving God? El principal mandamiento consiste en esto, mis hermanos. So the main commandment consists of this, brothers. Aunque nosotros ya no estamos bajo la ley judía, Even though ourselves we're not under the Jewish law, estamos bajo la gracia de Dios. because now we're under His grace, God's grace. Pero el mandamiento de reconocer a Dios But the commandment of recognizing God, sigue vigente, mis hermanos. it's still there. Sigue teniendo vigencia. It's still effective. Tenemos que creer que Dios existe. And we must believe that God exists. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios Now, many times we say that we love God porque vamos a la iglesia. because we go to church. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios porque damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Or many times we say that we love God because we give our tithes and offerings. Muchas veces decimos a Dios que lo amamos porque lo servimos. Or many times we say we love Him because we serve Him. Eso es bueno, mis hermanos. Now, part of that is good, brothers, Como hijos de Dios lo tenemos que hacer. because as children of God we must do this. Pero Dios nos pide algo específico. But now the Lord, He's asking for something specific, Que lo amemos to love Him con una palabra. in one word, Con todo nuestro ser. with all our being. Con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios, mis hermanos. With all of our being we must love God. Esta mañana, mis hermanos, vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios. So this morning we're going to reflect through the Word of God. ¿Qué significa amar a Dios? Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. We're going to reflect on what it means to love God with all our being, with all our heart. Es importante, mis hermanos, amar a Dios con toda nuestra alma, And it is important, brothers, to love God with all our soul, con todas nuestras fuerzas with all of our strengths, y con toda nuestra mente. and with all of our mind. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. We must love God with all our being. Ahora, amar a Dios con todo nuestro ser, ¿qué significa? But now, what does it mean to love God with all our being? Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. Well, let's go ahead and go into the teaching, brothers. Número uno, Number amar one. a Dios significa que nadie en nuestra vida puede ser más importante que Dios. Number one, it signifies that no one in our lives can be more important than our God. Nadie en nuestra vida puede ser más importante que Dios. No one in our life can be more important than God. ¿Cuántos sabemos eso, mis hermanos? Now, how many of you know this? Si no lo sabes, hoy vas a entenderlo. And if you don't know this, today you will understand it. Y lo vamos a entender por medio de la palabra de Dios. And you are going to understand it through the Word of God. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Now let's see what Matthew chapter 10 verse 37 says. It says, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me."
Es la palabra de Dios que nos está diciendo esto, mis hermanos. And it is the Word of God that is telling this. Aquí la palabra de Dios nos dice Here the Word of God is telling us que nuestros padres no pueden ser más importantes que Dios. It's telling us that our parents cannot be more important than God. Aunque ellos nos aman, Even though they love us, aunque ellos nos apoyan en todas nuestras cosas, even though they support us in everything that we do. pero antes que nuestros padres tiene que estar Dios. But before our parents, God must be first. Hay que respetar a nuestros padres. Now, of course, we must respect our parents. Hay que honrarlos, claro que sí. We must honor them. Pero tenemos que amar más a Dios que nuestros padres. But we must love God more than our parents. Tristemente, muchas personas no reciben la salvación de Cristo Jesús Now, sadly, many people don't receive the salvation of Jesus Christ por no desagradar a sus padres. by not pleasing their parents. No reciben a Cristo mucha gente por no molestar a sus padres. Many people don't receive Christ in order to not bother their parents. Y eso no puede ser así. And that must not be that way. Hay personas que no se hacen cristianos por no desagradar a sus padres. There are people who don't convert themselves into Christians in order to not bother their parents, Por la religión que les inculcaron sus padres. or due to the religion that their parents passed on to them. Muchos no se quieren convertir al cristianismo. Many don't want to turn over to Christianism. Hace tiempo, mis hermanos, años atrás, una madre expresó esto. Now, many years ago, brothers, a mother expressed this. Prefiero que mis hijos anden de borrachos She said, I prefer my children to be out there being drunk, que se hagan cristianos, and I prefer them to do this instead of turning into Christians que cambien de religión. or to change from religion. Prefiero verlos borrachos. I prefer to see them being drunk. Es por eso que hoy en día hay mucha gente allá afuera And that is why nowadays there are many people out there que no quieren llegar al cristianismo who don't want to come or turn to Christianism porque ellos dicen que no van a dejar la religión que sus padres les heredaron. because they state that they're not going to leave or abandon the religion that their parents gave them. Y tristemente muchas personas no reciben la salvación de Cristo en sus corazones. And sadly, many don't receive the salvation of Christ in their hearts. Tenemos que tener un corazón agradecido a nuestros padres, claro que sí. Now, of course, we must have a grateful heart towards our parents. Nuestros padres han hecho mucho por nosotros Our parents have done a lot for us, y tenemos que honrarlos. and we must honor them. Pero tenemos que estar más agradecidos con Dios, But we must be even more grateful with God, porque Él nos dio a nuestros padres because He gave us our parents, y por medio de ellos, and through them, por medio de nuestros padres, through our parents, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. God gives us everything that we need. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? Now, how many of you knew this, brothers? Dios es más importante. God is more important. Son más importantes que nadie. He's not less important than others. Nuestros hijos no pueden ser más importantes en nuestra vida que nuestro Dios. Now, our children, they can't be more important than God. Dios es más importante que nuestros hijos. God is more important than our children. Claro que los tenemos que querer. Of course, we must love our children. Nuestros hijos, dice la palabra de Dios, que son herencia del Señor. Our children, the Word of God states that they are an inheritance from God, Nuestros hijos son una bendición de Dios. that they are a blessing from God. Así lo confirma la palabra de Dios en el Salmo 127:3. And the Word of God confirms this. He aquí,
herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. This is confirmed in Psalms 127, verse 3. It says, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward." Qué bendición, qué bueno es nuestro Dios. And what a blessing, how good is our Lord. Dios nos dio una herencia especial. God gave us a special inheritance. Tenemos que cuidarlos, claro que sí. And now we must take care of them, of course. Pero tristemente, mis hermanos, para muchos cristianos, But sadly, brothers, for many Christians, sus hijos se convierten en algunas ocasiones en sus dioses. and for many Christians, for some Christians, many times their children become their gods. Primero le pedimos a Dios a nuestros hijos. Now, first we ask God for our children. Dios, dame hijos. We tell God, God, give me a child. Y después que no los da, And after we receive that child, muchas de las veces o algunas veces, many times or sometimes, los hijos nos alejan del Señor. the children are the ones that apart us from God. Nos alejan de su iglesia. They apart us from His church. He escuchado personas que dicen, oh, no vine a la iglesia porque llegó mi hijo. And I have heard this from people who say, oh, I didn't come to the house of the Lord this day because my son came. Y por eso no pude venir a la iglesia. And that is why I couldn't come to the house of the Lord. ¿Qué está pasando ahí, mis hermanos? So what is going on there, brothers? ¿Estás dando más importancia a tus hijos que a Dios? You're giving more importance toward your child than God. Dios te los dio, Of course, God gave you the children, pero Él también te los puede quitar si Él quiere. but if He wants, He can take them away as well. No dejemos, mis hermanos, que nuestros hijos nos quieran apartar de Dios. So let's not let our children to apart ourselves from God, brothers. Muchas de las veces, muchos padres no quieren venir a la iglesia Now, many times, many parents don't want to come to church porque sus hijos están pequeños y son bien llorones. because their children are small, they're still young, and they cry a lot. Y no vienen, no los traen a sus hijos. And they don't come to church. They don't bring their children. ¿Qué están haciendo esos hijos llorones? So what are they doing with those babies that cry a lot? Están apartando a sus padres This is aparting them from their parents, de amar a Dios, aparting their parents from loving God, de servir a Dios. from serving God. Oh, no llevo a mis hijos porque tengo miedo a que me los maltraten allá, los otros niños. Or some say, I don't take my children to church because I'm afraid that the other children are going to harm them. Porque mis hijos no se saben comportar en el templo. Or because my children don't know how to behave well. O porque no quiero que les vayan a transmitir alguna enfermedad. Or because I don't want the other children to transmit my children a disease. Eso pasa, mis hermanos. And that's something that happens, brothers. No dejemos que nuestros hijos nos aparten de amar a Dios. So let's not let our children apart ourselves from God. Pero muchas veces, mis hermanos, But many times, brothers, cuando hay una fiesta de los amiguitos de nuestros hijos, for example, when there's a party from the friends of our child, los llevamos. we take them. Los llevamos fácilmente. Easily we take them. O los llevamos a los paseos que tienen en sus escuelas. Or we take them to those trips that they go on their school. Y los llevamos sin ningún problema. And we take them with no problem. Hermanos, no dejemos. Nuestros hijos no son más importantes que Dios. So brothers, our children, they're not more important than God. Yo no digo que no los quieras, que no los atiendas. Now, I'm not saying to not love them, to not take care of them. Atiéndelos, Of course, take care of them. cuídalos.
son herencia de Dios, Take care of them because they're an inheritance from God. regalos de Dios. They are gifts from God. Cuídalos, pero no dejes que te eviten amar a Dios, servir a Dios. Take care of them, but don't let them stop you from loving or serving God. Nuestras parejas, nuestras esposas, no pueden ser más importantes en nuestra vida que nuestro Dios. So now our marriage or our partners, they cannot be more important than God. No se sientan, hermanas, So sisters, don't feel this. pero nosotros los esposos, But us, the husbands, ¿las queremos? we love you. Claro que sí, porque Dios nos las dio. Of course, because God gave you O to más us. bien nosotros las escogimos. Or more because we chose you. Porque al rato si no nos salen bien, Because later on, if nothing goes well, podemos decirle, Señor, la esposa que tú me diste, la mujer que tú me diste. we can tell God, Lord, the wife that you gave me. Pero no, mis hermanos, a esas alturas ya el Señor nos ha dado libertad para escoger. But no, brothers, at this height, the Lord has given us the freedom to choose. Y los que estamos casados, nosotros escogimos a nuestra esposa. And those who are married, you chose your wife. Yo estoy contento por eso. And I am happy with Yo this. pienso, hermanos, ¿están contentos? Brothers, are you Con su happy esposa. with your wives? No. No me hagan pensar mal. Hermanos, esposos, ¿están contentos con esa esposa que escogieron ustedes? Porque ustedes la escogieron. Yo la escogí. Brothers, are you happy with the wives that you chose? Pero hermanas, But now, sisters, ustedes no pueden ser más importantes que Dios. you cannot be more important than God. Y también las esposas And also for the wives, deben de pensar lo mismo. you must think in this way. Nosotros los esposos no somos más importantes que Dios. You must think in this way. Your husbands cannot be more important than God. Que Dios siempre tenga la preeminencia. And let God always have the Que first Dios tenga place. el primer lugar. Let Him always have the first place. Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno. And God is good. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Nuestras parejas no pueden ser más importantes Our que partners, nuestro Dios. our marriages cannot be more important than God. Aunque nuestras esposas sean bien buenas para cocinar, Even though our wives can be very good in cooking, no son más importantes que Dios. They're not- Disculpen, bueno, ni les tengo que pedir disculpas porque así es. Así nos manda la palabra. El que ama más a hijos, a padres, a esposas, no pueden ser dignos de Cristo. and remember that's what the Word of God states, that those who love their children or their wives, their husbands more, are not worthy of God. Qué duro, mis hermanos, es que las esposas sirvan de tropiezo a sus esposos. Now, it's bad, brothers, when when there are wives that serve as an obstacle for the husbands. Que las esposas les restrinjan el tiempo para servir a Dios. And that those wives restrict the time to the husbands of serving God. Pero más triste, mis hermanos, es que los esposos prefieran agradar más a sus esposas que a Dios. But even worse, that the husbands believe that they should please their wives more than God. Agraden a sus esposas, claro que sí, Now, of course, you may please your wife, pero agraden más a Dios. but please even more God. Es común, mis hermanos, ver en las iglesias esposos que quieren ir a predicar la palabra de Dios. And it's common, brothers, to see in some churches that husbands try to preach the Word of God. Y hay esposas que se molestan. Yo no digo que aquí las haya.
And that there are wives that get angry or mad because of this. I'm not saying that it goes on here, pero de que las hay, mis hermanos. but that this goes on somewhere else, it happens. Y también puede suceder al contrario. And it can also happen on the contrary. Esposos que no permiten que sus esposas se involucren en los ministerios de aquí de la iglesia. For example, husbands that do not let their wives be involved in the ministries of here in the church. Esposas, respeten a sus esposos. So wives, respect your husbands. Y esposos, amen a sus esposas. Claro que sí. And husbands, love your wives. Ahora vámonos con los novios y las novias. And now let's go with the boyfriends and girlfriends. Si un novio o una novia ocupa en tu corazón el lugar que le corresponde a Dios, For example, if there's a girlfriend or boyfriend that's priority in your heart than God, ese noviazgo no es agradable a Dios. well, that relationship is not pleasing towards God. Si tu novio o tu novia te sirven de tropiezo, Because if your boyfriend or girlfriend serve as an obstacle, si te sirven de tropiezo en tu relación con Dios, if they serve as an obstacle in your relationship with God, si te están alejando de Dios, if they are aparting you from God, si te están haciendo regresar a los caminos del mundo, if they are attracting you towards the pathways of the world, o se burla de tu cristianismo, or they make fun of your Christianism, o se burla de tu espiritualidad, or they make fun of your spirit, puedes hacer algo. well, you can do something. Yo te podría decir, And I can tell you that's something. pero quiero que la palabra de Dios te diga qué es lo que tienes que hacer But I want the Word of God to tell you what you must do con ese novio, esa novia with que te that, está estorbando. with that boyfriend or girlfriend that is serving as an obstacle. Mateo 18, 7 al 8. Mateo 18 del 7 al 8 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. See what Matthew chapter 18 verse 7 and 8 say. It says, woe to the world because of offenses. For offenses must come, but woe to that man by whom the offense comes. If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into the life lame or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet, to be casted into the everlasting fire. Entonces, mis hermanos, ¿qué les dice la palabra de Dios a los novios y a las novias? So brothers, what is the Word of God? What is this telling you to the boyfriends and girlfriends? Al buen entendedor, pocas palabras. And those who understand well, only a few words. Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de cortar lo que nos está estorbando. Here in these verses, the Word of God is telling us to cut away all that is being of an obstacle. Corta lo que te esté estorbando. To cut off everything that is bothering you. Si tu novio o tu novia te están apartando de amar a Dios, So if your boyfriend or girlfriend are aparting you from God, de servir a Dios, or are not allowing you to serve God, córtalo o córtala. cut her or cut him. Déjala, porque dice la palabra de Dios que es mejor entrar a la vida eterna Let them go away, because it says in the verse, it's better to enter into the everlasting life sin ese estorbo, mis hermanos. without that obstacle. Es mejor.
It's better. Eso lo dice la palabra de Dios. So that is what the Word of God states. Tenemos que comprender que poner a Dios primero, So we must comprehend or understand to put God first. poner a Dios primero, To put God first. antes que todo, trae bendición, mis hermanos. And when we put Him first, before anything, it brings blessing. Trae bendición poner a Dios en primer lugar. It brings blessing when we put God first. En esta vida, mis hermanos. In this life, brothers. En esta vida y en la vida eterna. In this life, brothers, and in the eternal life. Si tú escuchas Now, el consejo de Dios, if you listen to the advice from God, vas a disfrutar una vida bendecida you're going to have a good, blessed life aquí en la tierra here in this world y también en la eternidad. and also in the eternal life. Eso está garantizado por la palabra de Dios. And that is guaranteed by the Word of God. La palabra de Dios nos garantiza The Word of God guarantees us que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, that if we put God in first place, Él nos bendice en esta vida y en la venidera. He is going to bless us in this in this life and in the next. La palabra de Dios lo confirma, mis hermanos. The Word of God confirms this. Mateo 19:29. Aquí está, mis hermanos. Si cualquiera que haya dejado casas, que haya dejado hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. And this is ¿Alguien quiere algo más? confirmed in Matthew chapter 19 verse 29. It says, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life." Dios es bueno, mis hermanos, se los dije. And do you want more, brothers? And I told you God is good. Cualquiera que haya dejado casas, It says that anyone who has left their house o hermanos, or brothers o or hermanas, sisters o padre, or father o madre, or mother o mujer, or wife o hijos, or children o tierras, or lands por mi nombre, for His name, recibirá 100 veces más. they will receive 100 times more. Vamos a recibir 100 veces más de lo que hayamos dejado de amar más. You will receive 100 times more than what you let go of. Y vamos a heredar la vida eterna. Gloria a Dios, mis You will hermanos. inherit the eternal life. Vámonos al punto número 2. Amar a Dios con todo nuestro corazón Point number 2. significa que nada en nuestra vida puede ser más importante que nuestro Dios. Point number 2 is it signifies that nothing in our lives can be more important than our God. Hace rato decíamos que nadie, y ahora está hablando que nada. So the first point we saw that it was speaking about no one, and now we're speaking about nothing. Mateo 6:24 nos va a abrir el panorama a lo que se está refiriendo a este punto. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. And to go into this point number 2, let's go ahead and read Matthew chapter 6 and verse 24. It says, "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon." Uno de los más grandes amores de toda persona es amor
al dinero o a las cosas materiales. Now, for many, one of the greatest love that someone can have is to have love towards money or materialistic things. Hay muchos, mis hermanos, que están enamorados al dinero. There are many brothers who are in love with money. Están enamorados a las cosas materiales. They're in love with the materialistic things, Enamorados por las riquezas. or in love with the riches, Enamorados a todo lo que produce esas riquezas. in love with all the things that are produced by those riches. Muchos aman el trabajo, Many love to work. aman su negocio, They love their businesses. porque les produce riquezas y bienes materiales. Why? Because it produces them riches and good things. Y lo aman, mis hermanos. And they love them. Hasta quieren dejar de servir a Dios. They love them so much that they even want to stop serving God. Aquí el gran problema es cómo nos los dice este versículo de la palabra de Dios de Mateo 6:24. But the problem here is, and this is described in the verse that we just read, No podéis servir a Dios y a las riquezas. La última parte de la escritura. the last part of the scripture says that you cannot serve God or the riches. Cuando amamos las riquezas, Because when you love riches, esas riquezas se convierten en nuestro Señor. all those riches, all those things become your Lord. Y comenzamos a aborrecer a Dios. And you start to despise God. El que ama las riquezas, las cosas materiales, Now those who love the riches, all the materialistic things, aborrece a Dios. they despise God. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, tenemos tiempo para todo lo que tiene que ver con lo material? Now, how many of the Christians, brothers, have time in what it has to do with all the materialistic things? Pero no tenemos tiempo para Dios. But for some reason, they don't have time for God. Tenemos todo el tiempo del mundo para las cosas materiales. It seems that we have time, all of the time in the world for the materialistic things. Pero cuando se trata de Dios, But when it comes to God, decimos, si me queda tiempo, we say, well, I'll dedicate some time to Him if there's time left, si no tengo nada que hacer, or if I don't have anything else to do, ahí voy a estar en la iglesia. I will be there at church. Muchos de nosotros madrugamos para ir a trabajar, Or for example, many of us, we wake up early to go to work, pero muchas de las veces but many times venimos tarde a la iglesia, we arrive late here at church, teniendo tiempo de venir temprano. and we have a time to arrive early. Llegamos tarde, We come late. pero nuestros trabajos, no. But at our jobs, Allí sí llegamos temprano. there we come early. Y es bueno, eso es buen récord. And that is good to have a good record at your job. Que los cristianos seamos reconocidos porque llegamos temprano, Let the Christians be recognized because they come early to work, que somos puntuales, that we are punctual, que llegamos a tiempo. that we come on time. Muchas veces vamos al trabajo aun cuando hay lluvia. Or, for example, many times we go to work even when there's a storm going on. Y algunas veces lo pensamos de venir a la iglesia cuando está lloviendo. And sometimes when it's raining hard outside and it's the day of church, we think about not going. Muchas veces nos alistamos con toda la familia cuando hay un paseo. Or many times we get ready when we're with our families, we get ready when we're going to go on a trip. Y hasta nos levantamos temprano para salir a ese paseo. And we even get up early to be ready for that trip. Pero muchas veces nos cuesta levantarnos temprano But many times we struggle to get up early. cuando se trata de ir a la casa de Dios. We struggle to get up early when it's about going to the house of the Lord. Hacemos esto, mis hermanos, porque no hemos comprendido And we do this, brothers, because we haven't comprehended yet que cuando Dios es primero en nuestra vida, that when God is first in our lives, Él se va a encargar de todas las demás cosas. He is going to take care of the rest of the things. Se va a encargar de todas esas cosas que nosotros
necesitamos. He's going to take care of all of those things that we need. Dios nos va a añadir todas esas cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos. And God is going to add all of those things that we need. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, But if we place God in first place, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Matthew 6:33 it states, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added to you." Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, So if we place God in first place, Él va a acomodar todo lo que nosotros necesitamos hacer. He's going to put everything in order. He's going to take care of everything that we need. Muchas veces nos podemos preguntar, Now, many times we can ask ourselves, ¿por qué tengo que amar a Dios de esa manera? we ask ourselves, why do I have to love God in this way? ¿Por qué tengo que amar de esa manera a Dios? Why do I have to love God in this way? Yo tengo mis propias necesidades. And you say to yourself, I have my own priorities, Porque necessities. tengo que amar a Dios. Porque Because- tengo que ponerlo en primer lugar. And you continue saying, why do I have to love God? Why do I have to put him in first place? La respuesta es bien sencilla. And there's a very simple answer to this. Porque Él ya nos amó a nosotros de la misma manera. That answer is because he already loved us in the same way. Cristo lo dejó todo por nosotros. Christ, he left everything for us. Dejó a su Padre. He left his father. Dejó a su familia terrenal He left his family here in this world por amar a Dios. to love God. Buscó siempre poner en primer lugar a Dios. He always saw or seek to put God in first place. Nosotros tenemos que amar a Dios So now we have to love God porque Él nos amó primero. because he loved us first. Así lo confirma Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. This is confirmed in 1 John chapter 4 verse 19. It says, we love him because he first loved us. Ese es el principal mandamiento, mis hermanos. So this is the main commandment, brothers. Conclusión. So in conclusion, No se trata tan solamente de conocer a Dios. it's not just about getting to know God, No se trata de saber que Dios existe. or it's not just about knowing that God exists. Tenemos que comprender esto, mis hermanos. And we have to comprehend this, brothers. Nadie en nuestra vida puede ser más importante que Dios. Pónganse sobre sus pies, mis No hermanos. one in our lives can be more important than God. Nadie en nuestra vida puede ser más importante que Dios. No one in our lives can be more important than God. Gracias a Dios por los que tenemos todavía nuestros padres. And thanks to God for those who still have their parents. Nuestros padres nos cuidaron Our parents, they took care of you, y gracias por eso. and we are grateful for that. Hasta la palabra de Dios nos dice que los honremos. And the Word of God even states to honor them. Tenemos que respetarlos. We must respect them. Pero Dios es más importante en nuestra vida. But God is more important in our lives. Agradezcamos a Dios por todos los que tenemos hijos. Now let's thank God for all of those who have children. Demos gracias a Dios por esa herencia que nos ha confiado. Let's give thanks to God for that inheritance that He gave us. Pero enseñémosles que amar a Dios es más importante. But let's teach our children that to love God, it's more important. Agradezcamos a Dios por nuestras parejas, por nuestras esposas, por los esposos. And we must be grateful with God
with our marriages and our relationships. Tenemos que amarlos los unos a los otros, We must love one another, pero tenemos que amar más a Dios. but we must love God even more. Debemos de servir a Dios con todas nuestras fuerzas. We must serve God with all our strengths. Agradezcamos por todas las cosas materiales, And of course, we must be grateful with all of the materialistic things, por todas las riquezas que Dios nos ha dado. with all the riches that God has given us. Agradezcámoslas We must be a Dios. grateful. Esas riquezas son temporales, But remember that these riches are only temporary. pero a muchos Dios nos las ha confiado. But God, for many, He has believed in you to have them. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? So what do we have to do with the riches? Disfrutarlas, Well, we must take advantage of them. disfrutar de las cosas materiales, We must take advantage of the materialistic things. pero no enamorarnos de las riquezas, But beware, do not fall in love with the riches. no enamorarnos de las cosas materiales. Don't fall in love with the materialistic things. Dios solamente nos las confió, Because God only gave them to you. pero Dios es más importante. But remember that God is more important. Él siempre tiene que tener la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas. And He must always have the first place. Oremos. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias por tu palabra. we thank you for your word. Tu palabra es verdad. Your word is the truth. Gracias por enseñarnos Now thank you for teaching us que tú eres el Dios verdadero that you are the true God y que tú eres el único, and that you're the only one. pero hemos aprendido And now we have learned que tenemos que amarte. that we must love you, Tenemos que amarte con todo nuestro corazón, that we must love you with all our heart con toda nuestra alma, and with all our soul con toda nuestra mente and with all our mind y con todas nuestras fuerzas. and with all our strengths. Ayúdanos. Now help us. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. All of this we ask you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God.